को सुरक्षा को प्राथमिकता देउची कुआडे रेरा रेरा पंजीकृत आपार्टमेंट रू घर किणिले आउ कौन से असुविधा कि झंझट नहीं कारण रेरा कुआडे टिकिनिकी देखे कौन सी बिल्डर समस्त दस्तावेज को तनखी कला पर ही रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिए लोके संपृक्त आपार्टमेंट की डुप्लेक्स जदि रेरा पंजीकृत होइतिबो देखिबे ताले बिना द्विधा और बिना द्वंद्व किणतु कारण बिल्डर को कौन सी त्रुटि बिच्युति कि खिलाफी लोके और बिल्डर पाखक दौड़ी नयात हेबेनी रेरा रे केस ठुकिले बा अभियोग कले रेरा साबाड़ करदेव ए विश्वासर आधार रे रेरा छिड़ा होईची हेले रेरार भितरिया कथा जानिले जे कई ताजुब होईजिवो केवल स्वच्छता मापकाठी चलीनी रेरा बर कौन प्रोजेक्ट को सठिक समय रेजिस्ट्रेशन देले जाई बिल्डर को भी स्वार्थ साधन हुए जेते विलंब करिवो परक्षरे उपभोक्ता उपर सेतिके आर्थिक बोझ पकाइबे बिल्डर एक जानी कि नहीं रेरा समस्त दस्तावेज ठीक थिले सळ प्रकल्प पंजीकृत हेले प्रकल्प को अपेक्षा करथिबा क्रेता भी उपकृत होते हेले साधारण जहाँ धारणा रही बिल्डर लुटुंट लोके शोषण शिकार होती ये धारणा और भ्रम को दूर करने को नुहे बर धारणा अधिक बलवत्तर रहू ए फर्माट रे रेरार किसी अधिकारी बोध हुए अंटा भिड़ी बिल्डर को या नहीं से नहीं कही बारंबार दौड़ाइबा ऑफिस चक्कर काटा को बाध्य करदेबा और सर्वोपरि यह पछरे जदि स्वच्छतार आधार था ताहले किछि कथा नुहे किंतु यह पछरे बिल्डर को शोषिबा होछि प्रथम टार्गेट एक आमे कहूनु नगर उन्नयन विभाग प्रमुख सचिव उषा पाणी को रेरार कारनामा को नहीं लिखिथिबा जने प्रमोटर चिठिया दर्शाई बारंबार ऑब्जेक्शन आड़ नहीं बिल्डर को हैरान करने विधिवत चक्रांत चली ऑब्जेक्शन कंप्लेन्स भितर झुटुची रेरा प्रमोटर फाइल मास मास धरी पड़ रही रेरा पाखरे सबू नथिपत्र जोगाण पर भी रेरा आड़ असंभव निरवता रही रेरार अवहेला और व्यतिक्रम को नहीं अंगुली उठाई ब्रह्मपुर जड़े प्रमोटर अंशुमान पट्टनायक रेरार दायित्व को नहीं आईन कौन कहूँ चेताई देइछंती रेरा आक्ट सबसेक्शन 1 सेक्शन 5 अनुसार 30 दिन भितर रेजिस्ट्रेशन देवा बाध्य रेजिस्ट्रेशन दब नचेत कहीं रद्द कल कारण दर्शाइब रेरा 30 दिन भितर रेजिस्ट्रेशन देवा विफल हेले या स्वतःप्रभुत भाव पंजीकृत बोली धराजिव यार 7 दिन भितर रेरा अथॉरिटी रेजिस्ट्रेशन नंबर सह लॉगिन आईडी देवा बाध्य ए संपर्क में इलाहाबाद हाइकोर्ट बॉम्बे हाइकोर्ट दिल्ली हाइकोर्ट रेरार दायित्व अवधि देथिबा रायर नजर से थोइछंती केमिति रेरा अथॉरिटी उत्तरदायी से कथा भी कहिछंती सेक्शन 5 अधीन थे 30 दिन स्टाच्यूटरी पीरियड सरीगले रेरा अथॉरिटी प्रशासनिक उद्देश्य लगी रेजिस्ट्रेशन को रद्द करहबनी समय सीमार रेजिस्ट्रेशन नदेले या संविधान धारा 1400 नेचुरल जस्टिस नीति को विरोधाचरण करुच्ची रेजिस्ट्रेशन नंबर सह लॉगिन आईडी और पासवर्ड आवेदनकारी को देवा कथा अंडर रिभ्यू नारे रिजेक्शन खेल चली तो शोषण आईटीआई तथ्य कहूँ ओरेरा रिभ्यू प्रक्रिया एभली 72टी आवेदन पड़ी जहाँ 30 दिन सांविधानिक अवधिर सीमा को डेई सारी अनेक आवेदन 4 मास ऊर्ध्व समय ओरेरा गड़ुची 70टी आवेदन को ओरेरा फेरवा पूर्व 30 दिन समय गड़ाई सारा केवल एतिकी ओरेरार हैरान कर खेल सरीनी समस्त डॉक्यूमेंटरी प्रमाणर डेस्पा सत्वे किछि पाउनु बोली नुआ नाटक भी रचुची रेरा रेरार सेक्शन 5 कहूँ जे 30 दिन भितर आपण जेकोसी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट करिया जने जदि अप्लाई करिवे ताले 30 दिन भितर आपण सेटा रजिस्ट्रेशन करिवे जदि रजिस्ट्रेशन न करिवे ताले कोन पे रजिस्ट्रेशन न करू तार कारण देकी गोटे इन राइटिंग आपण देबे आ जदि सेटा न दउछंती ताले 30 दिन भितर एटा तापर एटा डीम टू बी अप्रूव्ड हेजिवो एवं से क्षेत्र रे 7 दिन भितर आपण ता रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देबे एवं तापर मध्ये आपण कोन करिवे ना आपनकर रेरार लॉगिन आईडी और पासवर्ड देबे जोथि से तांगर डाटा अपलोड करिवे तो यहाँ है व्यवस्था किंतु एठे ये व्यवस्थार संपूर्ण व्यतिक्रम घटी आम गोटे आरटीआई गोटे मागी जे जनवरी रु अक्टोबर मास भितर केते जण अप्लाई करछन्ती केते जण को अप्रूवल दिया जायछि सेतिरे आसिला तथ्य रे जे 197 जण अप्लाई करछन्ती एवं ताधुर मात्र 54 जण को अप्रूवल दिया जायछि आ अन्य मानक अप्रूवल दिया जाय तो प्रश्न उठिछि जदि एइ भलिया आपनकर 7 मास 8 मास वर्ष धरि कि एइ भलिया डिले करिवे ताहले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिले हबो कॉस्ट बढ़िबो लोक मैंने हराण हे एवं सबुठू बड़ जिनस जेकोसी आपड़ ये डिले करूँ जदि प्रमोटर को डिले कर प्रमोटर हैरान होनी ऑटोमेटिकली सेटा शिफ्ट हो कंज्यूमर तो अल्टीमेटली ये हैरान जो रेरा जदि भावुं से बिल्डर मान हैरान कर मस्त बड़ भूल से साधारण लोक हैरान कहा स्वार्थ अच्छी रेरा किए से मेंबर जहाँ मास मास धरी एठारे फाइल अटक होइछि प्रकल्प फाइल को अनुमति देले सिना काम आगक बढ़िबो हेले कहा स्वार्थ रेरार से क्यों अधिकारी जहाँ प्रमोटर हैरान होती एवं रेरा जो उद्देश्य एठारे बसी
ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁକି ସାଧିତ ହେଉନି? ଏମିତି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି ରେରାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ନଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ତ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଯାଉଛି, କାହା ପାଖରେ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି, ସେ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂର ନ କଲା ଯାଏ ରେରାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଲଦେ ରେରା, ତାହେଲେ ଜାଣତରେ ଓ ଏମିତି ଇଚ୍ଛାକୃତ ତ୍ରୁଟି କରିଥିବା ରେରାକୁ କାହିଁକି ସମାନ ନ୍ୟାୟରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବନି? ମାସ ମାସ ଧରି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାଣୁ କରିଦିଏ ରେରା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ ହେଲା ଯାଏ ବଜାରରୁ କୌଣସି ବୁକିଂ ଉଠାଇବେନି ବୋଲି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ବି ଲଦେ। ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଥିଲେ ଜରିମାନା କରେ। ରେରାର ତେବେ ଦୋହରା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅଙ୍ଗୁଳି। ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ରେରା ଆଇନଗତ ଭାବେ ଆକ୍ସନ ନିଏ, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ହଇରାଣ ବି କରେ। ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁ ଆଇନରେ ଲେଖା ଅଛି? ଏ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଅଭିଯାନ ଆଜି ରେରା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଆଲୋଚନା କରିଛି। ରେରା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ଥିଲେ ଦୂର କରାଯିବ। କାହିଁକି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ମାସ ମାସ ଧରି ଫାଇଲ ପଡ଼ି ରହୁଛି ସେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ସେପଟେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରେରାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। କେଉଁଠି ଓ କେଉଁଥି ଲାଗି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ମାସ ମାସ ଧରି ସମୟ ଗଣାଯାଉଛି, ଭୁଲ ପ୍ରମୋଟର ପାଖରେ ରହୁଛି ନା ରେରା ପାଖରେ? ଜାଣିଶୁଣି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ନା ସତରେ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଯୁକ୍ତି ଅଛି? ଲୋକଙ୍କର 10 ମାସ 8 ମାସ ପାଖାପାଖି ଫାଇଲ ପଡିକି ରହିଲା। ତ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରମୋଟର୍ସ କରିଥିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିଏ ତାର କୋଉଠି ସୋର୍ସ ଅଫ ଫଣ୍ଡ ଆଣିଥିବ, 8 ମାସ ବର୍ଷେ ଯଦି ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲ ରେ ଡିଲେ ହବ, ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋନ କରିବ କି ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡା କରିବାକୁ ଆହୁରି ଡିଲେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି କଣ, ରେରା ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରମୋଟର୍ସ କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିର ଇକୋନୋମି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ନା ପ୍ରମୋଟର୍ସ କୁ ହଇରାଣ କରିବ ଯୋଉଟା କି ଇକୋନୋମି ଡାଉନ ହବ। ଏ ଯୋଉ ଅଫିସର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିଜନେସ ପ୍ରମୋସନ ଟା କରିପାରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ। ଆ ଦେହରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେ ଡିଲେ ହଉଛି ସେତେ ଯାହା ଲସ୍ ହଉଛି ପ୍ରମୋଟର୍ସ ର, ସିଏ ସେଇଟାକୁ କନଜ୍ୟୁମର ଉପରେ ପକଉଛି। ତ କନଜ୍ୟୁମର ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଲୁଜର ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଠିକ କରାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଇନଟାକୁ ସରଳୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ମୋଟ ଉପରେ ପ୍ରମୋଟର ସଂଘ କହିଛି ରେରାରେ ପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ଆବେଦନ 30 ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଆପେ ଆପେ ଅନୁମୋଦନ ବୋଲି ଧରାଯାଉ। ଏଭଳି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଲାଗି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ ହେଉ। କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଏଭଳି ଅବହେଳା କରି ରେରାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେଉ। କ'ଣ କରୁଛି ରେରା? ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷିବାର ବାଟ କାଢୁନି ତ ରେରା? ଏମିତି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ରେରାକୁ ନେଇ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଳରେ ସଂସ୍କାରକୁ ଚୁଲିକୁ ଚାଲିଯାଇନି ତ? ଏମିତି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେରାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ରେରା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ରେରାର ମଧ୍ୟ ସମ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଠିକ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବ। କିନ୍ତୁ ରିଜେକ୍ସନ, ଅଣ୍ଡର ରିଭ୍ୟୁ ଏହି ଆଳରେ ରେରା ଯେତିକି ସମୟ ଗଡ଼ଉଛି ଏବଂ ଟାଳଟଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ରେରାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଏବଂ ରେରାର ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜାଙ୍କ ସହ